السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال الماكرو إيكونومي ديال السمستر 2. هذا الإكزامان نيميرو جوج، الكوريكسيون ديال الإكزامان نيميرو جوج ديال بروف عمر أخصاص الخاص بكلية الاقتصاد، القطب الجامعي إيتمدلول، كومبيس إيتمدلول بأزرو. دونك بالنسبة لهذا الإكزامان بحال الإكزامان الأول السابق فيه 10 ديال لي كيسيون. دونك على بركة الله غنبداو بالكيسيون الأول. Question numéro 1. Le taux de chômage est un indicateur de niveau d'activité. Oui, le taux de chômage, c'est un indicateur de niveau d'activité, une mesure de coût de la vie, non. La somme de valeurs ajoutées créées, non. La valeur des biens, non. Donc, je vais vous A. Su'al raqam juge. Selon Keynes, l'impact des dépenses publiques sur l'activité économique est, bien sûr, il est positif. On a là le multiplicateur budgétaire. Lorsque les dépenses de l'État augmentent, les dépenses publiques de l'État augmentent, le revenu d'équilibre augmente. C'est-à-dire que les dépenses publiques de l'État ont l'effet, l'impact, l'effet positif sur l'activité économique. Donc, je observe donc الجواب الصحيح هو A. donc الجواب الصحيح هو A. donc je fais question suivante. Le multiplicateur fiscal est défini par l'effet de revenu sur la consommation, l'effet de revenu sur les recettes fiscales, l'effet de recettes fiscales sur la consommation, l'effet de l'augmentation de l'impôt sur le revenu, sur la variation de revenu, la valeur dont augmente le revenu lorsque les recettes fiscales augmentent d'une unité. Donc, je صحيح. Donc, D صحيحة وحتى E صحيحة. Dans une économie ouverte, son secteur public, les importations ouvertes, ولكن son secteur public, les importations représentent des injections. Non, les importations qui représentent 18. L'impôt représente 18. Son secteur public, il n'y a pas l'impôt. Donc, dis-moi son secteur public, il n'y a pas l'impôt. Il y a son secteur public. Donc, l'impôt, il n'y a pas. L'offre globale s'écrit Y زائد M. La demande globale s'écrit 6 زائد 0 زائد. Donc, ça a été. بالنسبة للفويت هما l'épargne et les importations, parce que par contre les injections هما les investissements et les exportations. Pour augmenter le revenu, on peut soit augmenter l'investissement, réduire les recettes fiscales, augmenter les recettes fiscales, réduire les exportations, réduire les dépenses publiques. Donc pour augmenter le revenu, soit augmenter l'investissement, le multiplicateur d'investissement, un effet positif, réduire les recettes fiscales, augmenter les recettes fiscales, réduire l'exportation, les exportations, réduire les dépenses publiques, les dépenses publiques. Donc, je vais savoir A ou B. Je fais d'abord l'exercice. Donc, soit les données suivantes. Donc, C0, la consommation incompressible, la proportion marginale à consommer, c'est facile 8, l'investissement autonome 500, les importations 10 زائد 0.2 y x يساوي 100, revenu de plein emploi qui يساوي 1800. السؤال: de quel type d'économie s'agit-il? Économie ouverte sans pouvoir public. Économie ouverte sans pouvoir. Pourquoi? Parce que on a les exportations, on a l'importation, on a les importations, on a les exportations. Donc, économie ouverte. Mais on a les recettes fiscales ou on a les dépenses publiques. Donc, c'est sans pouvoir public. Donc, je vois économie ouverte sans pouvoir public. Déterminer la fonction d'épargne. Donc, pour moi, la fonction d'épargne, on a la fonction de consommation, C, زائد la consommation incompressible, c'est 0,1.
زائد 0.8 إكغيك. عندنا إكغيك كتساوي إكغيك دي. علاش؟ لأن سون سيكتور بيبليك. دونك كنعرفو أن ليبارن كيساوي إكغيك موان سي موان سي. دونك ليبارن هو إكغيك موان لا فونكسيون دو كونسوماسيون 100 زائد 0.8 إكغيك. دونك cela implique donc la fonction d'épargne هو y ناقص 100. دونك نعملو ب y غتخرج ليا 1 ناقص 0.8 y ناقص 100. دونك s هو 0.2 y ناقص 100. دونك هذه هي لا فونكسيون d'épargne. ولا نكتبوها بحال هكا، نقدرو نكتبوها بحال هكا تساوي ناقص 100 زائد 0.2 إكغيك. هادي صحيحة، هي ناقص 100 زائد 0.2 إكغيك. جواب هو أ. سؤال كيل est le revenu d'équilibre. دونك حنا عندنا إيكونوم دونك إكغيك زائد إم هي سي زائد اي زيرو زائد اكس. حنا بغينا إكغيك، دونك إكغيك كتساوي سي زائد اي زيرو زائد اكس ناقص ام. نعوضو إكغيك هي 100 سي زائد 0.8 إكغيك زائد 500 ديال لي زانفيستيسمون زائد 100 ديال لي زيكس زيكسبورطاسيون ناقص دونك ناقص هاد لي زامبورطاسيون هو 10 زائد 0.2 إكغيك. 10 زائد 0.2 إكغيك. نديرو الجمع 100 زائد 500 زائد دونك 600. 600 زائد 0.8 إكغيك ناقص 10 ناقص 0.2 إكغيك. دونك إكغيك 0.8 ناقص 0.2 هي 0.6 إكغيك. 600 ناقص 10 زائد 590. دونك إكغيك ناقص 0.6 إكغيك كتساوي 590. دونك 0.4 إكغيك كتساوي 590. دونك إكغيك كيساوي 590 على 0.4. واش كيساوي لو ريفوني ديكيليبر؟ 1475. يمكن درت شي غلط في الكالكيل. هادي راه 700 عفوا 700. 100 زائد 500 زائد 100 700 يعني هادي راه 690. 690 صحوا الغلط 690 حتى هادي 690. المهم صحوا الخطأ. دونك 100 زائد 500 زائد 100 700. دونك هادي 690 690 690. دونك 690 مقسوم على 0.4 عطاتنا 1725. دونك الجواب الصحيح 1725. دونك الجواب الصحيح هو بي. Les entreprises décident d'augmenter leur investissement de 50. Quel est l'impact de ce changement sur le revenu؟ يعني نحسبوا دوك عندنا دلتا دو إكغيك كتساوي ك في دلتا دو إي. يعني دلتا دو إكغيك ك هو 1 على 1 ناقص بي اللي هو 0.8 فوا 50. دونك دلتا دو إكغيك يعني هادي 50 يعني 250. دونك الجواب الصحيح هو سي 250. lequel ou lesquels des changements suivants permettant de réaliser le plat emploi. باش نقدروا نحققوا لو بلا امبلوا شنو خص ليطا دير؟ لا hausse des investissements de 5. La hausse des investissements de 5. Donc
دابا عندنا إكريك الأولى هي 1725، وعندنا إكريك دو بلان أمبلوا 1800. يعني أن شحال خاصنا دلتا إكريك باش نحققو على بلان أمبلوا هو 1800 ناقص 1725، يعني 75. يعني خاصنا 75. لا غوز دو زانفيستيسمون دو 5. نجربو. حنا كنعرفو ان العلاقه دلتا دو إكريك كتساوي ك في دلتا دو إي، زدنا لانفيستيسمون 5، هاد ك راه كتساوي 5 حسبناها. يعني دلتا دو إكريك ك هي 5 تساوي 25. دونك يعني خطأ. لا غوز دي زامبورطاسيون دو 10. نجربوها. دونك غنلقاو حتى غيبونس ما صحيحه، جربنا كلشي خطأ. دونك جيسبيغ انكم استفدتم من هذه الكوريكسيون، والى اللقاء فيديو مقبل باذن الله تعالى. السلام عليكم.